अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, इस वक्त सुबह के 5 बजने वाले हैं और एक बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 3 एयरबेसिस को निशाना बनाया है। और उसके बाद पाकिस्तान के DGISPR ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि यह हिंदुस्तान की जानिब से ऐलान जंग है। अब हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस को, रावलपिंडी के अंदर मरीद के एयरबेस को, शोरकट एयरबेस को निशाना बनाया गया हिंदुस्तान की जानिब से। ड्रोन के जरिए से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान एयरबेस के जो एसेट्स हैं वो अपनी जगह पर महफूज हैं। रावलपिंडी के अंदर जब ये हमला हुआ है, जब ये निशाना बनाया गया नूर खान एयरबेस को, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। पाकिस्तान के DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह किया कि अब हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और अभी यह खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को दिन 12 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहा है। नाज़रीन करम, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। दुनिया ये चाहती है कि ये जंग शुरू ना हो, दुनिया ये चाहती है कि ये लड़ाई मत बढ़े, लेकिन हिंदुस्तान हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान के सब्र को आजमा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान का सब्र खत्म हो चुका है और पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहा है। और यह जवाब बड़ा वाज़ेह होगा। दुनिया को यह पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दे दिया है। दुनिया भर में से लोग ये बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक प्लान बना रखा है और वो बड़ा प्लान है। और वो प्लान ये है कि ये इस जंग को फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है? क्या हिंदुस्तान की ज़मीनी फौज ऐसा कर सकती है? क्या हिंदुस्तान की एयर फोर्स ऐसा कर सकती है? क्या पाकिस्तान उनको रोकेगा या नहीं रोकेगा? तो आप पिछली मिसालों को ले लें कि जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की है, क्या वो कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है? आज तक हिंदुस्तान नाकाम हुआ है। लेकिन अभी ये जो 1 घंटा पहले की खबर है कि जो हिंदुस्तान ने रावलपिंडी के अंदर नूर खान एयरबेस को, जो मरीद के अंदर मरीद के में एयरबेस है वहां पे, और जो शोरकट के अंदर एयरबेस है वहां पे जो निशाना बनाया है, इसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब हिंदुस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। और यह वो ऐलान था जिसका इंतजार पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम कर रहे थे कि जल्द इसका ऐलान हो। आज नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर अपने सर्विसेज चीफ को बुलाकर एक मीटिंग भी की है और उस मीटिंग के बाद फिर हिंदुस्तान से एक हमला भी किया गया। उस हमले के बारे में भी DGISPR ने पाकिस्तानी कौम को बताया, बल्कि पूरी दुनिया को बताया है कि हिंदुस्तान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए, जिनमें से एक आदमपुर के अंदर ही गिर गया और 5 अमृतसर में आकर गिरे। अब देखें, पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है। और हिंदुस्तान इस वक्त क्या चाहता है? हिंदुस्तान इस वक्त यह चाहता है कि हिंदुस्तान पंजाब के अंदर जो सिख बेल्ट है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी एक वाबस्तगी है, उनका एक मजहबी पॉइंट पाकिस्तान के अंदर है, करतारपुर। और हिंदुस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि ये सारे के सारे सिख पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं। इसी वजह से वो बार बार अपनी ही आबादियों को निशाना बना रहे हैं और नाम लगा देंगे पाकिस्तान के ऊपर। मैं इसका एक लॉजिकल पॉइंट आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है जी पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर अटैक कर दिया, मिसाइल वहां पर गिर गए। इसका मतलब है कि आपका S-400 बढ़ गया। आपने जो रूस से लेकर S-400 पाकिस्तान की सरहद के ऊपर लगाए हुए, डिप्लॉय किए हुए यूनिट, वो खत्म हो गए। वो पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे। इसका सीधा सीधा यह मतलब है। और दूसरी तरफ यह मतलब है कि आप खुद अपने इलाकों के अंदर ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त यह खबर भी आ रही है कि इस्लामाबाद में यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं और ये आवाजें सुनी गई हैं और ये बड़े जोरदार धमाके थे। पेशावर से भी इतलात आ रही हैं कि पेशावर के अंदर भी धमाके सुने गए, ये भी इतलात आ रही हैं। ठीक है, मजीद जो तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह मैं उनको आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान की आवाम का जो जज्बा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि अगर हिंदुस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम डर जाएगी या पाकिस्तान की आवाम के अंदर किसी किस्म का कोई खौफ है, तो ये शायद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूल है। इस वक्त
رات کے اندھیرے میں، ابھی صبح ہونے والی ہے لیکن پنڈی کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کی عوام باہر نکلی ہوئی ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کو بلند کر رہی ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کو واضح طور پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے ہم اس میں کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم نے JF-17 تھنڈر کا استعمال کیا ہے، ہم نے J-10 کا استعمال کیا ہے، F-16 کا استعمال کیا ہے اور PL-15E میزائلز کا استعمال کیا ہے، اور ان سے ہم نے ہندوستان کے رافیل طیاروں کو گرایا ہے، اور ہم نے دنیا کے سامنے ان کے پائلٹ کی آڈیو بھی پیش کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار اس وقت گھبرائی ہوئی ہے اور ہندوستان کے اندر دڑا دڑ وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ بند کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ آواز، یہ سچ کہیں ہندوستان کی عوام سن نہ لے، اور 1.5 ارب ہندوستان کے لوگوں کو نریندر مودی کی حکومت دھوکے میں رکھنا چاہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی، خبر یہ ہے کہ کراچی والی سائڈ سے بھارت نے اپنی نیوی کے دستے بھی ڈپلوئے کر دی ہیں۔ تو پاکستان کے جو نیوی کے حکام ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس طرف سے بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بحیرہ عرب کے اندر بھارت کو غرق کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ PSL کا جتنا بھی سٹاف تھا یہاں پر، جو پلیئرز تھے ان سب کو واپس بھیج دیا گیا ہے، وہ واپس چلے گئے اور PSL کو بھی روک دیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کا کردار بڑا مثبت رہا ہے، انہوں نے دشمن کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور اس وقت جب ہندوستان کے ڈرون راولپنڈی تک پہنچ گئے ہیں، جب ہندوستان کے ڈرونز ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، لاہور کے اندر بھی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو چکی، اسلام آباد کی اطلاعات کنفرم ہو چکی ہیں، پشاور کی اطلاعات کنفرم ہو چکی ہیں کہ وہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد عمران خان کو کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جائے، کیونکہ عوام کی آواز ہے، اس قوم کی آواز ہے عمران خان، اس قوم کا لیڈر ہے عمران خان، یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہندوستان کے ناپاک ارادے اڈیالہ جیل کی طرف ہوں اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے، تو عمران خان کو جلد از جلد کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کر دیا جائے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صبح کے 5 بجنے والے ہیں، اور اس وقت خبریں یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب سے چند گھنٹوں بعد پاکستان باقاعدہ طور پر بھارت کو جواب دے دے اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ جیسے انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ لوگوں کی ذمہ دیکھیں، اس وقت ایک ذمہ داری ہماری فورسز کی ہے، ایک ذمہ داری ہماری ہے، ہم جو انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں کی ہے، وہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ قوم اس انفارمیشن وار کے اندر اپنے ملک کا ساتھ دے اور آگے بڑھے، اور یہ جو آواز، جو صحیح آواز ہے اس کو آپ آگے پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔